आउ गोटे आसी बोले पूरा आ गोटे नुआ लुक रे देखो आ गोटे लुक रे आसी बोले देखो ए गोटे नुआ गोटे एटा भी गोटे हाय संग माने आपण माने केमती अछंती भाबुचे बहुत भलो तेबे आमे बहुत भलो रे अछु वर्तमान आमे रूम रे आउ आज किछि शॉपिंग करा हैछि रीता आ मु दि जण जाइथु मार्केट हमर प्रेमालोर मार्केट पाखरे आउ किछि हमर सामान पता किछि नै नथलु आ पेमेंट भी हमर 2 सप्ताह हला रहि जाइतला पेमेंट भी हमर कंपनी खाली परदिन रे दे देछि पैसा आ घर किछि पैसा पठे देछि हमर किछि रखा हैतला आ रीतार गोटे साड़ी अना हैछि देखि पाइबे आ मोर दी तीन आनी रीता कहला नाई थाऊ ये जमा तमिलनाडु मुझे शाढ़ी जमा भल ना जमा भल ना तार 10टा 12टा खंडे दुकान बोधे गलुनी कौ दुकान तार टे पसंद है मत भी पसंद है तेणुक देख ये देख रीता आनी कौ शाढ़ी देख केमी लगुच देख कमेंट कर निश्चिंत कह फ्रेंड ये शाढ़ी हेवी लगुच देख एटा मु चॉइस कर दीजिए शाढ़ीटा नहीं बड़े सेटा नु नहीं से ले इपटे साड़ी रेट किंतु प्रबल टू प्रबल रेट पूरा हाईफाई रेट यार ले साड़ीटा एमती किछि अछि एटा बेसी नाली भी नुह एटा ना खैरिया टिके अछि बढ़िया लागु मस्त लागु साड़ीटा आउ दी तीन टा शाड़ी किना हम काली देखिया 10टा बेले आ गोटे देखिया जदि पसंद है आनिबा आ नहले तिरपुर जा पड़ो हेले आज सकाल भात 12टा बेले मु खाइছি दी जन सारा आ संध्या बेले किछ खिया हैनी गोटे टाइम खिया हैछि एत्ते जोर भोक लागुଛି मते मोर भी कथा भी बाहरनी मोर भीतर टाणी दोछ बे लागुଛି लगी सोई जाइतलो आ बड़ लागुनी सेटा मोर मोर कौन ना देखिया मोर सामान टे देखा सांग मान देखा कौन आनी बाहर देखो सांग मैंने मोर यही ब्लैक गंजीटा गोटे आनी देख सब ब्रांडेड जिनिस यहाँ आर वर्ष नहीं केते दिन गला देख तलू देखा जाए जिन सब देखना खाली मत देखे अभ्यास देखू ना ये गोटे ब्रांडेड अच्छी आ गोटे सार्ट गोटे आनी रीतार शाड़ी सागर पूरा जमी मैचिंग हो बोली आनी शाढ़ीटा एमती आ शार्टा एमती दीटा मैचिंग कर पिंधि जीवा ये गोटे आनी आउ ये गंजी गोटे आनी ये गंजी गोटे देखा ना ये सब आ हाफ पैंट गोटे आनी देखी पाते हाफ पैंट गोटे आनी इे दीपावली मार्केट कहते ऑफर 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 कहीं ऑफर किसी ना देखला डिस्काउंट भी किसी करना जो फिक्स माने फिक्स है आदि जुक्ति तर्क कर मैंने तमिल लोक ना किसी माने ज्ञान मान धारणा गोटे ये जिनस ना बाटे पकड़े से जहाँ जी डिस्काउंट कर पार्छु आउ विशेष कर पैंट गोटे आनी गोटे ब्लैक पैंट न्यूल ये गोटे गोटे ये गोटे मान कईटा 1 2 3 4टा फाइनाली पूरा 4टा मोर 5टा कौन प्राय हैं अब कहीं 5टा 3 भी 5 नहीं हाँ है सार्ट मत एमती गंजी गुरा मत बहुत पसंद लगे बढ़िया लगे 4टा है बर्तमान मु गोटे पिंधि केमती लगुच फ्रेंड कमेंट बॉक्स रे निश्चित मत कहबे देखो तो फ्रेंड देखो मु एटा गोटे चॉइस करछि ए गंजी देखो पूरा माउंटिंग वाला गंजीटा एटा केमती कोन लागु देखो आ ए ब्लैक पैंट केमती लागु देखो आज 3-4 हल गोटे ड्रेस आनी दीटा गंजी गोटे पैंट और एटा माने 500 खंड आनी एकादर मोर पूरा जो दीपावली बाजार पूरा फुल बवा पूरा गरम कर देछि गोटे वर्ष चली जीवा हां एबे एटा वर्ष चली मो दरकार नै एबे तारे घर को जीवा बला गोटे नै ए गां को जब जीबी पुन आउ गोटे नुवा गोटे फुल आनी पूरा हैप्पी फाइनली आउ गोटे लुक रे आसी बोले देखो ए गोटे नुवा गोटे एटा भी गोटे हाफ गंजी देखो सेटा राउंडिंग वाला एटा कलर वाला
এটা দেখি তো কেମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖ ହେଲା କି ଦେଖ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଫଗ୍ ମାନେ ସେଣ୍ଟ ଏ ହେଭି ସେଣ୍ଟଟା କିନ୍ତୁ ହଁ ଟିକେ ମାରିଦିଅ ଦେଶ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ପୁରା ହେଭି ଆଇ ଆମ୍ ହାପି ହେଲା এটা ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ନାଲି ଡ୍ରେସ୍ଟା ସେଟା ପିନ୍ଧିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବାସ୍ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧା ହବ ଆହୁରି ଅଛି ମୋର ପୁରୁଣା ଯୋଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୁରା ଅଛି ସେଗୁରା ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ପିନ୍ଧିବା ଆଉ ହେଲା ଏବେ ରଖିଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଗଲେ ପୁରା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୁକ୍ରେ ଦେଖ ଏ ହେଲା ନାଲି ଡ୍ରେସ୍ଟା ଦେଖ ହେଲା ଇଏ ବି ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି फ्रेंड सी मत सी है कैमरामैन ମୁଁ ଦେଖଉଛି କେଇଟା ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଛି କ'ଣ କରୁଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସେ ଟିକେ ଜାଣିଦେବେ ଟିକେ ଉଜୁନିଆ ଲୋକଟି ମୋଟା ଲୋକଟି ସେ ଦେଖଉଥିଲା ପୁରା ଭଟ ଭାଟ ଟିକେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିବ ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଚେୟାରଟା ଦେଖିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖ ସେ ଚେୟାରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କରିଛି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଚୁନା ଦେଖ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଟୁଙ୍ଟାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଅବସ୍ଥା କେତେ ବର୍ଷ ଏ ଭଗବାନ ଫାଟିଗଲେ କି ଡାକିଗଲେ ମୋର ଜୀବନର ବହୁତ ଭୟ ମୁଁ କଣ ଭାଙ୍ଗି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଏ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଅଛି ଏଟା ଭାଇ ଏ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଭଗବାନ ପୁରା ଟୁଙ୍ଗୁ ଟୁଙ୍ଗୁ କରିଦେଇଛି ଚୁନା ପୁରା ଚୁନା ଚୁନା खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया चट्टिकन धड़ 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 हଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସବୁ ଦେଖା ପାଇଗଲା ଯେତେ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଗୋଟେ ତିନିଟା ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଥିଲି ସବୁ ଦେଖେଇଲି ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇ ଯୋଉ ନାଲି ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିଥିଲି ରିତାର ପୁରା ଝଲମଲ କରିଦେଲା ପୁରା ଏକାଥରେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ପୁରା ଚୁନା କରିଦେଲା ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଡୋଡା କରି ଚୁନା କରିଦେଲା ଆଉ ପାରି ହଉ ଯାହା କଥା ହେଇଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାଇଜ୍ କରିଦିଅ ହେଲା ସାଇଜ୍ କରିଦିଅ ତାପରେ ବହୁତ ଆଜି ଦିନ ସାରା ଖାଲି ଶୁଆ ହେଇଛି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗଲୁ କୁଆଡ଼େ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାଉଳ ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲୁ ଚାଉଳ ମିଳୁନି ଆଡ଼େ ଆଡ଼େ ସବୁ ଯାହା 22 କିଲୋ ଖଣ୍ଡ ଚାଉଳ ପାଇଛୁ ଆଣିଲୁ ଆଜି ଟାଇମ୍ ପୁରା ଲସ୍ ହେଇଗଲା ପୁରା ଆଉ ଆସିକି ପୁରା ଥକି ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 12ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଭାତ ଖାଇଛୁ ଆଉ ଏଇ ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 8ଟା 9ଟା ରାତି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଯେତିକି ଯାହା ଆମେ ସପିଂ କରିଥିଲୁ ରୀତାର ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖେଇଲି ତା ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ରୀତା ଏଇଠି ବସିଥିଲା ଠୋକରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ମଝିରେ ଥବ ଦେଖିବେ ପୁରା ଚୁନା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ହେଲା କି ଯାହା ହଉ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ସରିଗଲା କିନ୍ତୁ ଲସ୍ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ମୋର ଚେୟାର ଆଉ ଏତେ ଖୁସି ମୋର କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଉ ଘର ଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛୁ ଆଉ ଆଜି 3-4 ହଳ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଛି ଆଉ କେହି ମାନେ ଏଟାକୁ ବେଶୀ ଭିତରେ ନେଇ ନେବନି କାହିଁକି ନା ନହେଲେ ଭାବିବ ଯେ କେବେ ବୋଧେ ଇଏ କିଣିନି ଡ୍ରେସ୍ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଖୁସି ଉତ୍ସାହିତ ଏମିତି କିଛି ନୁହଁ ଗୋଟେ ଦୀପାବଳି ବଜାର ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ ଖୁସି ହିଁ ଯିବା ବାସ୍ କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନେବା ନାହିଁ ଯାହା ଯେତିକି ଇନକମ୍ କରିବା ସେଇଥିରେ ଚଳିବା ବାସ୍ ସେତିକି କିନ୍ତୁ ମୋର ଘରେ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଘରେ ବି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତେ ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସେଠି ଭାବୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଆଜି ଆଣିଛୁ ଆଉ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ଖୁସି ଆଉ ବାସ୍ ହାପିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ବାସ୍ ଦୀପାବଳି ଆଜି ବାସି ହେଇଗଲାଣି ଶେଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ମୋତେ ନିଦ ଲାଗିଲେ ଭୋକ ବି ବହୁତ ପେଟ ମାନେ ମୂଷା ଚୁହୁ ଚୁହୁ ହେଇ ଦୌଡ଼ୁଛି ହେଲା କି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏତିକି ରହୁଛି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବା ସେଥିପାଇଁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।